5 বাতিল করা হয়েছে। যাত্রী সাধারণের অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত। ধন্যবাদ। May I have your attention please? Train number 1504 Kolkata Gorakhpur Purvanchal Express has been cancelled today. Inconvenience caused due to regretted. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी नंबर 1504 कोलकाता गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई है। यात्रियों की हुई असुविधा के लिए हमें सोचिए। धन्यवाद। যাত্রী সাধারণ অনুগ্রহ করে শুনবেন। গাড়ি নম্বর 1504 কলকাতা গোরখপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস আজকে বাতিল করা হয়েছে। যাত্রী সাধারণের অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত। ধন্যবাদ। Train number 12504 Atia Bardhaman Express is arriving on platform number 5. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी नंबर 1350 अतिया बर्धमान एक्सप्रेस 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। धन्यवाद। যাত্রী সাধারণ অনুগ্রহ করে শুনবেন। গাড়ি নম্বর 1